Hello students, welcome to our 15th lecture on the chapter Moving Charges and Magnetism. In today's class, we are going to discuss about the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Eta current carrying conductor, eta conductor jodi ami loi lo jitu majodi current flow hoy ase aru he conductor tok jodi ami eta magnetic field ot rakhi diu tetia hole he conductor to upor eta force exert hoy. He force to kenekwa hoy hetu aji ami class ot pohim. আৰু আজি আমি পাৰিলে parallel currents ৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে so we are going to discuss about the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field so ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এটা কণ্ডাক্টৰ লাগিব আমি কণ্ডাক্টৰটো এনেকৈ কনসিডাৰ কৰি লৈছো এটা সিলিন্ড্ৰিকেল শেপৰ ওয়্যাৰটো কনসিডাৰ কৰি লৈছো this is a conductor ঠিক আছে magnetic field আছে magnetic field টো আমি লব লাগিব so আমি ধৰি লৈছো this is the direction of the magnetic field this is the direction of the magnetic field a magnetic field আমি কি লিখো b লিখো এই কণ্ডাক্টৰটো যেটো লেংথ হয় এটো আমি ধৰি লৈছো l the length of the conductor is l small l কণ্ডাক্টৰটো axis ডাল আমি এনেকৈ দেখাই দিছো this is the axis of the conductor and the angle between this conductor and the magnetic field is theta the angle between the magnetic field and the direction of the length element or this conductor is theta এতিয়া তোমালোকে আগতে হয়তো কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটিত কিছুমানে পঢ়িছা বা কিছুমানে পঢ়িবলৈ পাবা কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি আমি ড্রিফট ভেলোসিটি বুলি এটা বস্তু পাইছিলো so what is drift velocity drift velocity is the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the potential or positive terminal of the circuit. It is the velocity, drift velocity is the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal of the circuit. It was the drift velocity. ঠিক আছে আমি ইয়াত drift velocity concept টো ধৰি লব লাগিব সো আমি ইয়াত ধৰি লৈছো কনসিডাৰ কৰিছো এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো drift hobo jitu velocity move koibo within this conductor hetu kami vd boli loiso and this vd is known as the drift velocity electric field eta jodi ami rakhi diu tetia hole ei electron toy kiman velocity move koribo kiman velocity drift koribo hetu kami ko drift velocity boli clear ase now ami yat sentence dilo likhi jaosun Consider a conductor. I mean conductor da loisu. Consider a conductor of length kiman ase? Of length small l. Be placed in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Clear ase? Magnetic field to strength kiman ase of strength b of strength b so we consider a conductor of length small l placed in a uniform magnetic field of strength b ekelike buzi paisa se ekko doubt nai karu so etia ami ei conductor tor etu end dhoi lisu p and this end is q so ta end ase first to p second is q and the cross sectional area is a etu end cross sectional area a etu a hoy duita cross sectional area to hoise a next let theta be the angle theta to ki loiso ami angle loiso angle ka majot between the direction of magnetic field B and the length of the conductor ঠিক আছে এতিয়া আমি কিছু কনসিডারেশন লৈ লম আমি ধৰি লম ইয়াত per unit volume a যেটো এলিমেন্ট লৈছো হে এলিমেন্টৰ টোটাল ভলিউম কিমান হ'ব
এটা যদি কন্ডাক্টৰ লৈছে কন্ডাক্টৰ ভলিউম কিমান হ'ব ভলিউম ইজ ইকুৱেল টু যেটো ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া আছে এৰিয়া ইনটু তাৰ লেংথ ঠিক আছে এটো ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া পালো আমি তো এই এৰিয়াটোক যদি আমি লেংথটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি কি পাম ভলিউম পাই যাম ভলিউম অফ দিস কন্ডাক্টৰ ইজ a into l এটা পার ইউনিট ভলিউম ইয়াত নাম্বার অফ ইলেক্ট্রনস তো আমি ধৰি লম n বুলি so let small n be small n ধৰিছো মন কৰিবা let n be the number of electrons let small n be the number of electrons per unit volume কিহৰ per unit volume of the conductor ঠিক আছে so m to যদি number of electrons per unit volume হয় small n to যদি number of electrons per unit volume হয় তেতিয়া হলে what will be total number of electrons in this conductor total number of electrons কিমান হ'ব per unit volume আছে n total number of electrons কিমান হ'ব number of electrons per unit volume into volume নহব জানো সেইটো আমি লিখিম therefore total number of electrons in the conductor is কিমান হ'ব এটোক আমি ক্যাপিটাল n বুলি ধৰিম total number of electrons to capital N ধৰিছো number of electrons per unit volume small n ধৰিছো and this will be equal to number of electrons per unit volume into the volume and the volume is AL ঠিক আছে so total number of electrons in this conductor is capital N equal to small n into AL now we have to calculate the force acting on the conductor and force acting on the conductor to উলিয়াবলৈ যাওতে আমি এটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে ফোর্স টো উলিয়ালো এটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে যদি আমি ফোর্স টো উলিয়াবলৈ যাও তেতিয়া হবে the force acting on one electron what is the force acting on one electron এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত কিমান ফোর্স এক্ট হ'ব হেতুক আমি F m বুলি দিছো ঠিক আছে মই টোটাল ফোর্স উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি জাস্ট এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত ফোর্স কিমান আছে হেতু উলিয়াইছো এটা আমি Fm বুলি ধৰি লৈছো is equal to এটা ফৰ্মুলা কি আছে ফৰ্মুলাটো আছে q into v cross b এটা ফৰ্মুলা আছে আৰু এটো কি হ'ব না উলিয়াইছো আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে উলিয়াইছো কাৰণ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ন তো সেই কাৰণে আমি Fm লিখিছো here m represents the magnetic field dot আমি কন্ডাক্টৰটো ৰাখিলে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত ফোর্স কিমান এক্সাৰ্ট হয় হেতু আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছো একাৰণে আমি লিখিছো Fm is equal to q into v cross b এটা ফৰ্মুলা জানা ম্যাগনেটিক ফোর্স ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়া এতিয়া আমি যদি ভ্যালুটা পুট কৰো q ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰ্জ কিমান হয় ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰ্জ -e বুলি আমি ধৰিব পাৰো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰ্জ নেগেটিভ হয় সো মাইনাস আহিছে q2 that is equal to e charge on one electron so আমি e লিখিছো ইয়াত the electron to কিমান velocity drift কৰিছে electron is moving with vd velocity vd is the drift velocity into or cross b vd cross b this is the force acting on one electron ইয়াত আমি one electron লিখিছো ঠিক আছে total number of electrons কিমান আছে capital n টা আছে so total force exerted কিমান হ'ব this is the force acting on one electron এতিয়া ইলেক্ট্ৰন আছে টোটাল ইয়াত ক্যাপিটাল N দা সো ক্যাপিটাল N টা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত কিমান ফোর্স এক্সাৰ্ট হ'ব আমি হেতু উলিয়াব লাগিব therefore force experienced by the conductor কিমান হ'ব টোটাল ফোর্স F is equal to এটা ইলেক্ট্রনৰ ওপৰত ফোর্স ইমান পৰিছে এটালে n টা ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত কেন পৰিব n into Fm হৈ যাব n into Fm and this is nothing but n মানে কিমান হয় n small n into
AL আমি কৰি আহিছো এটো হয় না এতিয়া আগতো মাইনাসটো আহিব কিয় কাৰণ FM ত ইয়াত মাইনাস সাইন আছে এটো আমি আগত লিখি দিছো মাইনাস ঠিক আছে FM ৰ ঠাইত কি লিখিম E into VD cross B এটো লিখিব লাগিব সো ইয়াত আমি লিখিছো E into VD cross B E into VD cross B ক্লিয়াৰ হৈছে কি লাগে এটা ভেক্টৰস হয় সো আমি উপর ভেক্টৰ সিম্বল দি দিছো so what we have the force acting on the conductor or the force experienced by the conductor is F is equal to minus NEAL VD cross B VD cross B give this equation number 1 next in current electricity chapter 2 পৰা আমি আৰু এটা ইকুৱেচন ডিৰাইভ কৰিব পাৰো we can derive a relationship between current and this drift velocity আমি current আৰু drift velocity মাজত এটা ৰিলেশনশিপ উলিয়াব পাৰো হেতু কি হয় we know that I is equal to NEAVD ইয়াতে গুণিকা টাৰ্মছ বুজি পাইছে I is the current flowing through this conductor n small n is the number of electrons per unit volume e electronor charge hoy tar pisot a etu ki hoy a is the cross sectional area and vd is the drift velocity thik ase etu ami relationship jano ba ami pam etu current electricity chapter ase so I is equal to NEAVD and this is a very important relationship between the current and drift velocity etu derivation tomalok koribolo ahi thake exam so if you multiply this with the length element আমি এটো IL বুলি লিখিছো length to multiply কৰি দিছো তো এটো কিমান হৈ যাব রাইট হ্যান্ড সাইডে কিমান আহিব মাইনাস তো আমাক যেটা আমি কারেন্ট তো লৈছো আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ লৈছো সো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো কি হয় ইয়াত নেগেটিভ আহিব একাৰণে আমি নেগেটিভ সাইডটো লৈছো NEAL VD ইয়াত তোমালোকে মাইনাস সাইন লিখিব পাৰা চার্জ তো নেগেটিভ হয় ইলেক্ট্রন এখানে আমি এটো লৈছো নেগেটিভ লৈছো ঠিক আছে মাইনাস NEAL VD আহিব ইয়াত খালি উপর ভেক্টৰ আহিব যেটা আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিছো ইয়াত L টু ভেক্টৰ দিৰ পৰা L to multiply কৰি দিছো সো ইয়াত L টা আহি গৈছে put this as equation number 2 put this as equation number 2 clear হৈছে so ইয়াত so equation number 1 আৰু equation number 2 compare কৰিছা compare equation number 1 and 2 ইয়াত n আছে ইয়াতো n আছে e ইয়াতো আছে a ইয়াতো আছে l ইয়াত আছে আৰু vd আছে so আমি ইয়াত কি বলো আমি এটো যেটো ভ্যালু আছে এটো ঠাইত আমি il পুট কৰিব পাৰিম নহয় কাৰণ এটো যেটো টার্ম পাইছো আমি -NEALVD এই টার্মটো a ফার্স্ট ইকুয়েশনটো আছে সো ফার্স্ট ইকুয়েশনটো আমি এটো ভ্যালু পাইছো সো এই ভ্যালুটো আমি ইয়াত যদি সাবস্টিটিউট কৰি দিও তেতিয়া হলে কি লগা হ'ব from 1 and 2 from 1 and 2 we have from 1 and 2 we have f is equal to এটো ঠাইত আমি il পুট কৰি দিম ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াত ক্রস প্রোডাক্ট লৈ লম সো এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰিম I into L ডাইৰেক্টলি লিখিছো ফাৰ্ষ্টত ইয়াত আমি il লিখিম il আহি গল তাৰ পিছত ইয়াত লগত কি থাকিব b থাকিব সো এটা আমি b লিখি দিছো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চোৱা আমি লেংথ টু ভেক্টৰ লৈছো সো ইয়াত আমি ভেক্টৰ দি দিছো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভেক্টৰ হয় সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি ভেক্টৰ লিখি দিছো এইটা আমি যদি ব্ৰেকেটত ৰাখি দিও এটো ক্রস প্ৰডাক্ট হিচাপে যদি লৈ লও তেতিয়া হলে আমি এটোই ফৰ্মুলা পোৱা নাই জানো ইয়াত আমি il যেটো পাইছো il ভ্যালু এটো পাইছো এই ভ্যালুটো আমি এটো ইকুয়েশন সাবস্টিটিউট কৰিছো সো এই ভ্যালুটো ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম il লিখিব পাৰিম এটোকে আমি লিখিছো il ক্রস প্রডাক্ট লৈ লৈছো যদি ইয়াত ক্রস প্রডাক্ট আছিল হেকাৰণে আমি ইয়াত ক্রস প্রডাক্ট লৈছো লগত কি আছে b আছে সো আমি b পুট কৰিছো সো আমি ফাইনালি কি পালো f equal to I into L cross B this is a very important formula f equal to I
into L cross B. F is equal to I into L cross B. Very important formula. এতিয়া ইয়াত ক্ৰস আছে সো আমি ইয়াক ব্ৰেক আপ কৰিব পাৰিম হয়নে কেনেকে f যদি আমি স্কেলাৰ ফৰ্মুলা লিখিব যাও তেতিয়া হলে এটো ক্ৰসটো আমি ভাঙিব লাগিব ক্ৰস থাকিলে আমি কি লিখো সাইন লিখো হয়নে সো দিস উইল বি I into L B sin theta. L cross B মানে কিমান L B sin theta নহয় জানো or if we rearrange this then this will be B I L sin theta. This is the force experienced by the conductor. F equal to BIL sin theta. This is the force experienced by the conductor in the magnetic field. This is a very important relation. Mone rakhiba aru numerical problems ka karone bahute important hoy. Clear hoise ki lage? Now we have to take two special cases. We have to take two special cases now. First, case 1. Case 1. If theta is equal to 0 degree, theta to 0 degree hoy, tetia hole magnetic field aru length er majot angle kiman? Magnetic field aru length er majot angle 0 hoy, hoyne? So ei case ami enekwa likhiba paru if the direction of magnetic field B is parallel to the length of the conductor is parallel to the length of the conductor tetia hole theta equal to 0 degree hoy hoyne so in this case f equal to BIL sin theta here theta is equal to 0 degree so f equal to BIL sin 0 so ei value kiman pami ami this will be f is equal to sin 0 value 0 hoy so ami etu kiman paisu 0 paisu f equal to 0 and so we get a minimum value for force in this case 1 theta equal to 0 degree direction of B is parallel to the length of the conductor hobo tetia and in that case f equal to 0 which is minimum. Next case we kilo about that is case 2. This is case 2. If theta equal to kilo prime I mean 90 degree low prime 90 degree that means if the direction of B is perpendicular if the direction of B is perpendicular to the length of the conductor tetia hole yat angle kiman hoy jabo this will be 90 degree and if this is 90 degree then sin 90 value kiman 1 hoy so f will be equal to BIL sin 90 value 1 hoy jay so f equal to BIL pai lo and this is maximum so eta conductor upot maximum force ketia exert hobo eta current carrying conductor upot maximum force ketia exert hobo jetia he conductor to magnetic field logot perpendicular hoy thake clear hoise force to maximum ketia hobo jetia he conductor to magnetic field logot perpendicular hoy thake in that case f equal to BIL which is maximum so this is all about the force exerted on the current carrying conductor in a magnetic field. Next, we move on to study the force between two parallel current carrying conductors. So, the current carrying conductors thake or parallel hoy thake tetia hole he conductor to get a upward force kiman exert hobo hetu ami uliabo lage thik ase so in this part we are going to study the force exerted on two parallel current carrying conductors eta ami duta conductor loisu etu current carrying conductor current direction etu dhori loisu upward direction this is also a current carrying conductor which is parallel to the first conductor which is conductor 1 and this is conductor 2 so second conductor to ki hoy thikbo first conductor logot parallel hoy thikbo to current kita ki hoise parallel hoy ase ami same direction loisu ei karone ami enko eta diagram akisu currents are in the same direction and currents are parallel ami aru eta diagram akibo paru aru eta case consider koribo paru this is conductor 1 this is conductor 2 yat currents kita opposite hoy thikbo pare dorkar necessary no hoy je current kita same direction thikbo
currents may be in the opposite direction also. So if the currents are in the opposite direction, then the diagram will be like this. এতিয়া এটো কন্ডাক্টৰে ইয়াৰ ওপৰটা ফোর্স এক্সার্ট কৰিব কিয় কাৰণ এই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজতে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে কারেন্ট ফ্লো হৈ থাকিলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা প্ৰডিউস হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হোৱাৰ কাৰণে এই কন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত এটা ফোর্স এক্সার্ট হ'ব ইন দা অল্টাৰনেটিভ ওয়ে এই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজতে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে সো ইয়াৰ কাৰণে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'লে এইটো কন্ডাক্টৰৰ ওপৰত এটা ফোর্স এক্সার্ট হ'ব ঠিক আছে ইয়াতো একেটা কথা এটা কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে আনটো কন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত এটা force exert হ'ব and we have to calculate the force between these two parallel conductors এতিয়া derivation to যোৱা আগত তোমালোকক এটা মই ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা ক'বলৈ আছে সো এই বস্তুটো হৈছে কি Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule এই Fleming's left hand rule টো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব a derivation root. Now what is the Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule মতে আমি যদি আমাৰ লেফট হ্যান্ড এনেকুৱাকৈ ৰাখো আমি যদি আমাৰ লেফট হ্যান্ড এনেকুৱাকৈ ৰাখো ইয়াতে আমি তিনটা ফিংগাৰ কেনেকুৱা হৈছে চোৱা এটা ফিংগাৰ এফালে পইণ্ট কৰি আছে এটা ফিংগাৰ এফালে পইণ্ট কৰি আছে আৰু থাম্বটো এফালে পইণ্ট কৰি আছে এই তিনটা ফিংগাৰ আমি এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিম তো ইয়াত কি হৈছে these three fingers are mutually perpendicular to each other প্ৰতিটো ফিংগাৰে ইটোৱে হিটো আনটো লগত মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার হৈ আছে হয় এটো ফিংগাৰ আৰু এটো ফিংগাৰ মাজত এংগল কিমান 90 ডিগ্ৰী এটো ফিংগাৰ আৰু এটো ফিংগাৰ মাজত এংগল কিমান 90 ডিগ্ৰী হয়নে এটো ফিংগাৰ আৰু এটো ফিংগাৰ মাজত এংগল 90 ডিগ্ৰী ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো ফিংগাৰে এটা ফিংগাৰে আনটো ফিংগাৰৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগলত আছে সো দে আৰ মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ যদি এনেকৈ প্লেস কৰোঁ তেতিয়া হলে থাম্বটো ইনডেক্স ফিংগাৰ আৰু মিডল ফিংগাৰটোৱে তিনটা বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকচনত পইণ্ট কৰি আছে আৰু তিনটা বেলেগ বেলেগ কোয়ান্টিটিজ বুজায় ঠিক আছে এটা কি কি বুজায় আমি হেতু পঢ়ি চাম যেটা আমি থাম্ব দিছো থাম্ব কিহৰ ডাইৰেকশন বুজাব থাম্ব ৰিপ্ৰেজেন্টস দ্য ডাইৰেকশন অফ দ্য ফোর্স অর মোশন কন্ডাক্টৰৰ ওপৰত যদি ফোর্স এক্সাৰ্ট হয় সেই ফোর্সটো কোনটো ডাইৰেকশন থাকিব হেতু কোনটো বুজাব থাম্বটো বুজাব ঠিক আছে নেক্সট ইনডেক্স ফিংগাৰ Index finger to কি বুজায় it represents the direction of magnetic field বুজাব ঠিক আছে আৰু যদি মিডল ফিংগাৰ আছে middle finger represents the direction of current direction বুজাব so this is the Fleming's left hand rule এতিয়া যদি আমি থাম্ব ফিংগাৰস দুটা এনেকৈ ৰাখো তেতিয়া হলে এই থাম্বটো কি বুজাব ফোর্স মানে ফোর্স তো এটো ডাইরেকশন এক্সার্ট হ'ব ইনডেক্স ফিংগাৰটো কি বুজাব এটো ফিংগাৰে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন বুজাব ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো এটো ডাইৰেকশন আছে আৰু কারেন্টটো কি বুজাব কারেন্টটো কোনটো ডাইৰেকশন থাকিব মিডল ফিংগাৰ ডাইৰেকশন থাকিব সো এটো ডাইৰেকশনত কি থাকিব কারেন্ট থাকিব ক্লিয়াৰ হৈছে we are going to use this concept in the derivation of the force so first let us draw a diagram diagram to আমি এনেকৈ আঁকি লৈছো দুটা প্যাৰেলাল ওয়্যাৰ আছে বা প্যাৰেলাল কাৰেন্টছ আছে কাৰেন্টছ ইন দ্য সেম ডাইৰেকশন সিম্পল কেস কনসিডাৰ কৰিছো I1 I2 ঠিক আছে এটো এন্ড A বুলি ধৰিছো এটো এন্ড B বুলি ধৰিছো this end is C and this end is D hello and these two conductors are separated by a distance small r this point is P this point is Q and this point is P ulta ke loso this point is Q this point is P okay now I mean consideration ka likhilo consider two infinitely long parallel current carrying conductors. Consider two infinitely long parallel current carrying conductors. Let small r be the perpendicular distance
a smaller with a perpendicular distance between them. হলো ডায়াগ্ৰামটো যেটো আঁকিছো আমি হেতু কাৰণে আমি জাস্ট assumptions কিটা লিখি লৈছো next what will be the magnetic field at the point P magnetic field কিমান হ'ব সোৱা এটো কন্ডাক্টৰ ফার্স্ট কন্ডাক্টৰ যেটো আছে সেই কন্ডাক্টৰটো মাজে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে নে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে কারেন্ট ফ্লো হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ক'ত এক্সাৰ্ট হ'বগে এটা পইণ্টত যদি আমি চাওঁ এটা পইণ্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা পাম আমি হয় না সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব B1 হ'ব ফার্স্ট কন্ডাক্টৰটোৰ কাৰণে P পইণ্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ গৈছো আমি সো the magnetic field sentence টা কোন মন কৰিবা দেই that magnetic field at P point to leso due to this conductor due to the conductor A B point to leso sa P point to leso conductor point to leso AB conductor to leso the magnetic field at P due to the conductor AB is যেটা infinitely long conductor হয় তো long conductor কাৰণে magnetic field ৰ ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি কৰি আহিছো and that is equal to mu naught I divided by 2 pi r first conductor কাৰণে আমি 1 লৈছো আৰু কারেন্ট কিমান ফ্লো হৈ আছে তাৰ মাজদি কারেন্ট I1 ফ্লো হৈ আছে ঠিক আছে this is the magnetic field at the point P due to the conductor AB এতিয়া আমি রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটো ইউজ কৰিব লাগিব সো এই পয়েন্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব হেতু আমি উলিয়াবলৈ যাম ক্লিয়াৰ হৈছে এটো কন্ডাক্টৰ আছে এই কন্ডাক্টৰটো মাজদি কারেন্ট কিমান ফ্লো হৈ আছে I1 ফ্লো হৈ আছে তো তাৰ কাৰণে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো আমি এনেকৈ প্লেস কৰিম ৰাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল মনত আছে নে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন আমি থাম্বটো প্লেস কৰিলো থাম্বটো প্লেস কৰিলত আমাৰ এই ফিংগাৰছ কিটা কোনফালে কাৰ্ভ হৈ আছে চোৱা ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন কাৰ্ভ হৈ আছে নে এই ফিংগাৰছ কিটা আমাৰ ইনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন কাৰ্ভ হৈ আছে হল so আমি magnetic field to eto point of কোনটো ডাইরেকশন পাম the magnetic field will be along the inward direction so this is B1 which is inwards clear hoise right hand thumb rule use koiso so we can write the direction of B1 is perpendicular hobo hoy na QP লগত perpendicular হৈ আছে so the direction of aba আমি go for the CD লগতো perpendicular হৈ আছে direction of B1 is perpendicular to CD and কোনফালে আছে ভিতৰ ফালে and inwards the direction of B1 is perpendicular to CD and inwards now the force acting per unit length the force acting per unit length of conductor CD so etu eta current pass হৈ আছে current pass হৈ থকা কাৰণে magnetic field produce হৈছে magnetic field কাৰণে আমি কি পাম এটো পইণ্টত এটা magnetic field পাইছো আৰু এটো পইণ্টত আমি force এটা পাম এতিয়া এটো পইণ্টত force লিয়া মানে কি এই কন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত force লিয়া নহয় জানো সো এই কন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত কিমান force এক্সাৰ্ট হৈছে আমি হেতু লিয়াছো per unit length ক্লিয়াৰ হৈছে the force acting per unit length of the conductor কোনটো লৈছো CD লৈছো এই CD কন্ডাক্টৰটোৰ per unit length এক unit length কিমান force এক্সাৰ্ট হৈ থাকিব হেতু আমি উলিয়াবলৈ কৈ আছো ঠিক আছে আৰু যেহেতু আমি কন্ডাক্টৰ 2 কাৰণে উলিয়াছো সো we will write this as F2 force উলিয়াছো আৰু কন্ডাক্টৰ 2 কাৰণে so this will be F2 ঠিক আছে F2 is equal to force formula we এটা জাস্ট কৰি আহিলো F equal to BIL sin theta হয়নে now F2 কিমান হৈ যাবগে magnetic field এটো পইণ্টত কিমান আছে এটো পইণ্টত magnetic field আমি পাইছো B1 I কিমান আছে এই কন্ডাক্টৰটো মাজে কিমান কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে I2 ফ্লো হৈ আছে ইয়াতে আমি I1 লৈ I2 কিয় লৈছো কাৰণ আমি CD কন্ডাক্টৰটো কাৰণে উলিয়াছো CD মাজে কারেন্ট কিমান ফ্লো হৈ আছে I2 ফ্লো হৈ আছে হে পইণ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান আছে B1 আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে সো আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো পইণ্টত B1 লৈছো
কাৰেণ্টটো I2 লৈছো লেংথ কিমান হ'ব ইয়াত আমি কৈছো ইয়াত পাৰ ইউনিট লেংথ মানে কিমান হয় লেংথ 1 হয় হয় সো ইয়াত এটো আমি লেংথটো 1 লৈ লৈছো সাইন এতিয়া আমি যেতিয়া এংগলটো লওঁ এংগলটো কাকাৰ মাজত লম এংগলটো কাকাৰ মাজত লম BIL sin θ তো IL ৰ মাজত লব পাৰো আমি হয় না ইয়াত এংগল কিটা কিমান কিমান হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে obviously আমি কি কৈছো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো ডাইৰেকশন আছে ফোর্সটো আমি উলিয়াবলৈ গৈ আছো কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা হৈ আছে সো ইস কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন লগত ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে হয় না বাট এই ডিসটেন্সৰ লগতো পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে সো ইয়াত এংগল কিমান হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী সো F2 will be equal to B1 I2 sin 90 degree sin 90 value 1 হয় so F2 is equal to B1 I2 বুজি পাইছা না এই স্টেপটো বহুত ক্ৰুচিয়াল স্টেপ হয় আমি ফোর্স লিয়াছো পার ইউনিট লেংথ লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আমি L2 1 লৈছো হল ফোর্স লিয়াছো সেকেন্ড কন্ডাক্টৰ সো F2 লৈছো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো পইণ্টত সেকেন্ড কন্ডাক্টৰ কিমান আছে B1 সো আমি B1 লৈছো that magnetic field B1 is perpendicular to the কাৰেন্টৰ লগত পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে এখানে এটো আমি sin 90 ডিগ্ৰী লৈছো হল তো ফোর্স লাগল B1 I2 এতিয়া ভ্যালুটা পুট কৰি দিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি এটা ভ্যালু উলিয়াই আইছো নহয় এই ভ্যালুটো পুট কৰি দিব লাগে ঠিক আছে F2 is equal to B1 I2 পাইছো this is equal to B1 অগলে কিমান পাইছো mu naught I কিমান হ'ব ইয়াত 1 আছে first conductor to কাৰণে আমি magnetic field B1 উলিয়াইছো and that is equal to mu naught I1 divided by twice by R magnetic field level put কৰিছো into ইয়াত কি আছে I2 আছে into I2 হ'ল এখিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে সবৰে এটা ইয়াৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব সো ইয়াত আমি যেটো ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল কৈছিলো তো ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলটো মতে কি হয় according to Fleming's left hand rule আমি ফিংগারস এটা এনেকৈ প্লেস কৰিব লাগিব এতিয়া এটো কন্ডাক্টৰ কাৰণে উলিয়াছো সেকেন্ড কন্ডাক্টৰ কাৰণে উলিয়াছো সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনটো ডাইৰেকশন থাকিব if index finger to represent কৰিব ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন ফোর্স to কোনটো ফিংগাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব থাম্ব ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আৰু কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন কোনফালে থাকিব কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন এই ইনডেক্স ফিংগাৰ সৰি মিডল ফিংগাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব হয়নে সো আমি কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন যদি এনেকৈ ৰাখি দিও এনেকৈ যদি ফিংগাৰস এটা ৰাখো কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশন মিডল ফিংগাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে হল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনডেক্স ফিংগাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে সো এটো আমি মিলাই দিছো এটো ডাইৰেকশন আছে কাৰেন্ট এই ওয়াৰ্ডৰ ফালে দেখাইছো আৰু ভিতৰ সাইডে আমাৰ ইনডেক্স ফিংগাৰটা পইণ্ট কৰিছে সো ইনডেক্স ফিংগাৰটা ভিতৰ সাইডে পইণ্ট কৰিছে কাৰণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ভিতৰ সাইডে আছে তো ফোর্সৰ ডাইৰেকশন কোনটো হৈছে ফোর্সৰ ডাইৰেকশন থাম্বৰ ডাইৰেকশন হৈছে ঠিক আছে এটা যদি আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ কৰো তেতিয়া হলে থাম্বৰ ডাইৰেকশন কোনফালে আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড হয়নে এটো ফিংগাৰটা কাৰেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এটো দেখাইছো ইনডেক্স ফিংগাৰটোৱে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ইনৱার্ড ডাইৰেকশন আছে সো আমি ইনৱার্ড ডাইৰেকশন এনেকৈ ৰাখি দিছো force to কোনটো ডাইৰেকশন থাকিব force will be along this direction towards the left so we will get the force along this direction this is F clear হৈছে কি লাগে আৰু force আমি কোনটো কন্ডাক্টৰ কাৰণে উলিয়াইছো this is F second conductor কাৰণে উলিয়াইছো so this will be F2 direction হ'ব এনেকুৱা so we can write direction of F2 is perpendicular to CD CD লগত perpendicular হৈছে ফোর্সটো আমি এফালে পাইছো so is perpendicular to CD and কোনফালে হ'ব towards AB কন্ডাক্টৰটো ফালে এই ফোর্সটো এক কৰি আছে দেখিছা না so the direction of F2 is perpendicular to CD লগত perpendicular and towards AB ফালে থাকিব এটো হৈ গল ফোর্স F2 second conductor to কাৰণে এটো conductor ওপৰত এটা force exert হ'ব নহয় that will be the same so we can write similarly
the force acting per unit length. Similarly, the force acting per unit length of the conductor. এতিয়া কোনটো কন্ডাক্টৰ লম আমি AB কন্ডাক্টৰ লম কন্ডাক্টৰ AB is এটো আমি F1 বুলি লিখিম ফার্স্ট কন্ডাক্টৰ সো F1 এটা এটো আমি B1 পাইছিলো সো Q পয়েন্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব Q পয়েন্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ'ব B2 জাস্ট উল্টাটো হ'ব হয় কারেন্ট ইয়াত I2 আছে এটা এই কন্ডাক্টৰটোৰ মাজত কিমান কারেন্ট ফ্লো হৈছে I1 ফ্লো হৈছে হল পার ইউনিট লেংথ বুলি কৈছো সো লেংথ will be 1 sin angle কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব সেম আগৰ নিচিনা সো F1 is equal to B2I1 পালো এটো টার্ম 1 হৈ যাব সো B2I1 B2 ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া B2 ভ্যালু কিমান পামগে আগৰটো জাস্ট উল্টা হ'ব তো মিউ নট I2 হৈ যাব ডিভাইডেড বাই টুৱাইস পাই r আহিব ইনটু I1 আহিব ম্যাগনেটিক ফিল্ড B ভ্যালুটো আমি পুট কৰি দিলো ঠিক আছে so this is the value of force exerted on the conductor AB per unit length ঠিক আছে এতিয়া আমি ডাইরেকশন উলিয়াম the direction of F1 force direction to লিখিছো the direction of F1 is perpendicular হ'ব আগৰ নিচিনা কি হ'ব ইয়াত যে উল্টাই হৈছে so ইয়াত আমি ফোর্স তো এইটো ডাইরেকশন পাইছিলো ইয়াত আমি ফোর্স কেনেকা পাম obviously এনেকাই পাম if we use the Fleming's left hand rule use কৰিলে ফোর্স ডাইরেকশন এটো পাম so the direction of F1 is perpendicular to AB লগত perpendicular হৈছে আৰু কোনফালে গৈছে towards CD and towards CD perpendicular to AB and towards CD ঠিক আছে so finally আমি জেনারেলাইজ কৰি কি লিখিব পাৰিম যে therefore the force per unit length between two parallel current carrying conductors is দুইটা কেছত আমি একে পাইছো সো ফোর্স কিটা আমি কিমান পাইছো F equal to mu naught I1 I2 উপর ইটো আছে ডিভাইডেড বাই টুৱাইস পাই r দুইটা কেছত আমি একটা ফর্মুলা পাইছো সো আমি এই এক্সপ্রেশনটোকে জেনারেলাইজ কৰি লিখি দিছো যে the force per unit length between two parallel current carrying conductors দুটা কন্ডাক্টৰ মাজত per unit length force কিমান এক্সাৰ্ট হ'ব F equal to mu naught I1 I2 divided by twice pi r ঠিক আছে so this is a very important relation and the derivation is also important from the examination point of view এটো হৈ গল parallel currents ৰ কাৰণে আমি parallel currents কিটা opposite direction লৈ পেলাই আকৌ এটা derivation কৰিব লাগিব ঠিক আছে so that's all for today thank you and have a nice day